Nagaland Board of School Education, NBSC para Vocational Education and NEP 2020 opor webinar ayojon kuribole ase 7 September 2021 2 baji para logine 4 baji tak institution head khanke without fail hisa lobole janaise Nikki led NSCN ke Manu Khan Delhi te ulabole aji aru tate Home Ministry official Khan ke log kuri kana Chaser Fire Agreement to sign kuribo Nikki led NSCN ke aru India Sarkar majote ceasefire sign kuribole ase Tuesday nohole bi Wednesday dinte National Student Union of India NSUI para Union Education Minister Dharmendra Pradhan laga ghor pahar Delhi te andolan kurise IIT JEE Main 2021 exam fraud oporte सब मनुके नागालैंड टीवी दे स्वागत करेसे मोला नाम रोविन्यो लामा अरब नेता साइसे नागामीज प्राइम टाइम इटा न्यूज डिटेल्स अपुरिबो Nikki led NSCN ke to pura tayar ase India Sarkar logo ceasefire sign kuribole Tuesday nohole Wednesday dinte jankari pa hisab te Nikki led NSCN ke Manu Khan Delhi te ulabo Monday din aur tate Home Ministry official Khan ke log kurigana ceasefire agreement do sign kuribo Nikki sumi para December 23 2020 India Sarkar logo ceasefire rakhibole faisla kurise Nikki koise tai laga faction to 20 saal karne mehnat kuri ahi Naga issue nimite samadhan anibole India Sarkar bi Ami Khan Naga jati laga shanti karne age ahato sarkar kuribo lage General Nikki aru bi koise kisim faction Khan eki logo ahi kana kotha nakurile aru janta laga representative Khan para witness dibo naparile dialogues rakhato iku kam nai Nikki koise dimap Group Khan majote alag bhavna thakibo hoilebi NSCN IM WC NNP GS NSCN K Khan eki logo na buile iku rasta na ulabo Kohima local ground to Kohima janta Manu Khan sob jama hua jaga ekta ase Asol de Kohima local ground to football ground ase kintu ground te kisim program tournaments or activities thake koi kana jani paise covid pandemic aha pichite ground te iku program or iku activities nathaka karan ground laga halat bishi bia hoi kana jai ase aru ground maintenance nathaka karan bishi jungle ulai jaise koi kana janaise ahibi Ami Khan Kohima local ground oporte Rabenthang ovung laga report ke huni sabo Welcome to Nltv Aji ide Nltv than Kohima de aina ase idu Kohima de aina thayo to Kohima logo ground ase idu Kohima logo ground to sabse common ground ase idu Kohima manu thang gani ide ami than sa ase ugulu to ina month of August September than to NSF football tournament classic football tournament nang ki jai aro December ina la month than aise ugulu to ide activity than bisi jai expo than nisina aro Christmas New Year program alag churches tang combine devotional service tang ki ulo idukla nohe alag moina than dibi ami than schools than nisna colleges nisna ide sports week than activity ki jai holibi since pandemic ahi ja bise ami than ide dikhya je manu gari ekta bi neberai aro idu neberai hisab to ground bi na huje je aro ami than sob dikhya je ground de pata grass idom bi ola je idu ola hisab to ami than dikhya je ki maintenance tan na jai na gi aro maintenance tan nukuri na gi idu khobor lule aise ami as a reporter Rabenthang ovong Amila camera person Imli. Thank you for watching Nltv. Nagaland Board of School Education NBSC para webinar on vocational education and NEP 2020 ayojon kuribole ase 7 September 2021 2 baji para loikene 4 baji te itu webinar te Dr. Vinay Swarup Morotra para kotha kuribo National Education Policy NEP 2020 para skill development or vocational education opor bishi dhyan dikena ase Dr. VS Morotra to Ministry of Education logote milikena kam kuri thakise National Skill Qualification Framework implement kuribole NBSC para institution Mata Khan ke itu webinar te hisa lobole janai dise webinar meeting laga ID to 857-3220-3382 আৰু পাছ কোড 522872 আছে কৈ কেনে জনাইছে
Tuensang Town de Janta Khan, Superintendent of Police Amit Nigam para tai laga takot bishi biya para chula opor khilaf jaise aru awaz uthai kana mang kurise taike SP laga post para hatai dibule idu pichide Sunday puzur SP to Tuensang Town chari kana pulai jaise ko kana jani paise khobor pa hisab tai laga official transfer naha agete DIG range mokokchung ke civil society organization ke itu jhamela opor kotha kuribole dise tai koise nigam Sunday puzur 6 baji adhate Tuensang charise aru mokokchung punchise DIG koise tai itia tak Tuensang te ase aru joldi jabole ulabo Confederation of Chang Student Union CCSU para nigam opor ilzam lagai kena koise tai para constable ekta ke physically assault kurise aru tribal identity bi chulaise itu hi nohoi kana ulta victim ke damage hua laga repair kuribole dise aru alag bishi ilzam SP opor de lagai kena ase Sunday de Nagaland para 54 nutun COVID-19 positive cases durise aru manu mura laga khobor iku thaka nai ko kena jani paise 54 cases te mon para 15 ase Kohima para 13 Dimapur para 11 Phek para 6ta Mokokchung para 5ta 3ta Wokha para aru Zunuboto para 1ta itia homai Pradesh te total case load ase 30,356 Petrol aur diesel laga dam olop para namise koi kana janaise ekta liter te 15 paisa nishna Pradesh para oil marketing companies chula khan para Sunday te namise aur 3 din pichite bi petrol aur diesel dam giri thakato iku bodli pa nai price revision pichite Dimapur te petrol laga dam to 100.36 rupees para 99.72 rupees te namise aur diesel laga dam to 91 para 92 rupees te thaki kana 90.72 rupees per liter hoise fuel laga dam to tax aru freight dam oporte aru sob pradesh de alak alak ase Ami Khan laga reporter Krumido Nungdi para jankari anigena ase Petrol aro diesel laga tam do slightly namina amian tikho parise to Dimapur town dibi itia petrol aro diesel laga tam do kiman ushe itu amian sopanu chani lobo itu petrol laga tam do kiman takise aro kiman tak namina ase Oila to 100.36 thakise itia to 972 paisa hoise na to total nama to 64 paisa namise ek mahina te na aru diesel laga dam to पहिला 91 हाईएस्टली दाम तो 92 पैसा थाकिसे इতিয়া तो अपनी 90.72 होइसे टोटली 1.27 पैसा त नामी 1 रुपीस 27 पैसा नामिसे इतो महिनाते amian so banu hunio parse petrol laga tam do itia to ile to 99.72 huina ase aro diesel laga tam do ile to 90.72 itu tak namina ase unai to amian so banu chani se mo ase Komito Nungti with camera person Sushan Dimapur de bike ekta servicing kuribole dia pichite bahar te rakhi kana thaka chor hoise koi kana jani paise bike laga malik naam to Abdul Sattar ase aur tai para West Police Station te FIR lodge kurise bike to Saturday sham 12 baji nishna te Dankan Basti laga ekta servicing center te loi jaise aur 3 baji nishna lubole ja homai hari kena thakise koi kana janaise itu bike hara oporte talash jai ase koi kana jani paise itu jhamela ula oporte Nltv reporter Krumido Nungti para servicing center laga manager aru Abdul lokote kotha kurise ahibi Ami Khan itu jankari aru bhal para hunibo amian hunio parse ki Abdul bra itu servicing center de aina ta lakari jabi do ide rakhise to how far is true hoy tai ide thola ole aise he was so busy tai darar teriwa kidu dina moida aina logo do tai kidu rakhina ja biside mon tholai dise thola sa bahar de park kuri da within few seconds gari da hari jese to tai kida wabas aise kidu lisle china sado gari da thaka nai na tala bike to tai du thola ola idam de hari shina hole mala responsibility ko dai na kili miss banu mala kam do already gori dina rakhi dishina da de na to tai hi number ambi dia na tai busy howa jai jesina do andi ina na hari shina tala bike to the bike to bahar de park korle kun jese na
এইটো একটা বল এমপ্লয়ী যেছে গাড়ীটো লক কোনা থাকিছে ওলা গাড়ীটো লক্ষী থাকিছে আৰু চাবিও মোলাচৰ থাকিছে না না তাই দাঁড়াদাঁড়ি হ'ব তাই আমি ইণ্টাৰভিউ কৰা নাই নাম হান ফোন নম্বৰ কি লিমিট তাই নিয়াৰ বাই দি যাবলৈ শিকাওঁ তো মই আমি ৱাশ কৰি দিয়া পিছতে ফাৰ্ডে ৰাখি দিয়া উইদিন ফিউ ছেকেণ্ডছ চোৰবালি যাইছে না এইটোৱে হৈছে আমি খান বাইক হাৰিয়া লাগা রিপোর্ট আমি অফিসতে পুঞ্জিছে তো এবি ইটো লাগা জানকারি আমি জানি লব ইটো আপনি বাইক তো কেতিয়া হারিছে স্যাটারডে 12 বাজি আধা এনেকা পালে মই দুলাবলে দিছিলে দুলাবলে দিয়াটো মই না মোলা দোকান যাই যাইছে তো মই 3 বাজি না দে আইছিলে আ লগে লগে মই কৈছে বাইক লৈ যাব তো আইকিনা তাহানকে বাইক লা চাবি মাঙ্গিছিলে তাহানটো চাবি দিছে চাবি দিয়া পিছতে তো তাহান মইকে কৈছে বাহারে আছে তো বাহারে আইকিনা চাইছিলে মই পুরা বাহারে বিচাৰিছে নাই তো যাই না তাহানলা এইটো মেনেজাৰ মাকিকে সুধিছে বাইক কতে আছে কোৱাটো তো তাহান বৰা কৈছে বাহারে আছে তো চোকরা দুইটা তো কোন বাইক রাখিছে তাই পৰা আইছিলে গাড়ী লা পিছতে টাকা পৰা তো চাইছিলে তাতে নাই এনা কৰনা আৰু তাহানকে মই যাই কিনা কৈছে বাইক নাই তো তাহান বি বাহারে ওলাইছে সব মানুহ ওলাই কিনা চাইছিলে সব পৰা বি নাই হৈছে পিছতে এনা কৰনা মই কি কৰিব মাথা কাম না কৰা হৈছে লাষ্টে থানাতে এনা কৰনা মই যাই কিনা এফআইআর খান লিখি কিনা আহিছে এফআইআর খান লগলে যাবি তো মালিক লাগা মেনেজাৰ লাগা তাহানলা সাথী একটা পৰা লগতে যাই কিনা থানাতে এফআইআর লিখি কিনা কৰি কিনা আহিছে তো হলে বি আজি মহানকে মাতিছে যাবলৈ মানডে দিন দে 10 বাজি 11 বাজি পিছতে আহিবি কৈছে পিছতে কি কথা হ'ব চাব এটা ফেচলা এটা তক বি তাহান একো মহানকে কিবা দিয়া নাই না এইটোৱে ক'বলৈ তাহা মন তাকাটো মই তো আপনি তো কোনটো वाला পুলিশ স্টেশন দে এফআইআর লজ করালা আছে ওস্তানা পুলিশ স্টেশন তো আপনি তো গাড়ি তো কোতে রাখিছে কোৱা গাড়ী তো ইয়াতে সার্ভিসিং দে দিছিলে তাহান সার্ভিসিং वाला হান দুলাই কিনা ইটো জায়গাতে রাখি দিয়া আছিলে আচ্ছা তো আপনি তো কিলে গাড়ি তো ছাড়ি না চালা আছে মই তো মোলা দোকান আছে মোলা দোকান দে কাম কৰিব কাৰণে মই সদায় তাহানলা ইয়াতে ৰাখি কিনা যায় আজি একলা নহয় মই এইটো বাইক কিনা পিছে পৰা বাইক কিনি কিনা আজি 5 মান্থস এনেকা হৈছে তো তাহান লতে মই আহিলে বি তাহান ইয়াতে ৰাখিব আৰু পিছতে চোকৰান পৰা মাতি দে মই আহি কিনা বাইক লৈ কিনা যাই যায় তো চিনা জানা অহা পৰা মই এনে ওচৰ হোৱা পৰা ৰাখি কিনা যাই যায় তো ইয়াতে মই এইটো মই ভিতৰতে দি কিনা যাইছে বাহাৰে দিয়া নাই তাহানকে ভিতৰতে চাবিটো সব দি কিনা যাইছিলে আচ্ছা তো এইটো আপনি এফআইআর তো কিটা লজ করালা আছে স্যাটারডে সাম 5 বাজি 6 বাজি না ভিতৰতে তো এটা তাক বি কো পজিটিভ রেসপন্স তো নাই একো বি পা নাই এটা তক বি মাতিয়া তো আজি মাতি আছে আপনি হয় আজি 10 বাজি 11 বাজিতে মাতি আছে এটা তো যাবলৈ টাইম আছে এটা যাব মই কি হ'ব চাব থানাতে যাই কিনা निशन कदम 31 साल लगा पुराना बिल्डर के बियापारा विरार लगा रास्ताते चाकू मारी केना पाइছে তাই তো ফুল পাদা বিৰাৰ ইষ্টে বৈ থাকে তাই কিতিয়া পুজোৰ 3 বাজিতে পূজা কৰিবলৈ পাপাতখিন ডেম অসৰ টেম্পলতে যাইছে ইটো সময়তে তাই লগতে হাতসা হৈছে বিৰাৰ পুলিচ লগা হিচাপতে চাকু মাৰা মানুহটো তাইকে জানা মানুহহি হ'ব কৈছে কোন তাই লগা মুভমেন্ট জানে পুলিচ কৈছে তাই মন্দিৰ আহা সময় গলতকাৰ খানটো গান্ধী চক লগা ঘাস লগা পিছিতে লুকাই থাকিছে পুলিচ খান পৰা হুদা হুদি কৰি আছে ঘৰ মানুহ লগতে কৈ কানা জানি পাইছে ডিমাপুৰ লগা ৰটাৰী সেন্টাৰ তে ৰটাৰী ক্লাব para টিচাৰ্স ডে মানাইছে সানডে দিন ৰটাৰী ক্লাব para 5টা মোটা টিচাৰ কে ফেলিচিটেট কৰিছে আৰু 6টা মাইকি টিচাৰ কে ইনাৰ হুইল ক্লাব কৈকনা ওমেন্স উইং para ফেলিচিট কৰিছে ৰিপৰ্ট হিচাপতে প্ৰগ্ৰাম হোষ্ট কৰা খান para চৰকাৰ টিচাৰ কে বিশি অলা মন দিছে ইটো ফেলিচিটেট কৰা তো কৈকনা জানি পাইছে Club and Innerville Club felicitated five male teachers and 6 female teachers. Rotary Club felicitated 5 male teachers, out of which 4 were government school teachers and 1 was from private school. And Innerville Club felicitated 6 female teachers. And the selection process, the criteria, our project chairman Vijay Sharma will explain. Well, we have a very predefined criteria as far as goes for regarding the selection of the teachers. Otherwise, due to pandemic, we couldn't follow the criteria. Otherwise, the criteria is that we usually go, bring the sheet to the students, they mark it up, then the head teacher marks it up, and then we calculate an average of that, and on that basis of that which we select. But this year being pandemic year, students not returning to school, so we requested those individual schools to give names of top teachers.
And that's how we have collected. And our concentration mainly is to recognize teachers from government school, because they, despite all the lack of infrastructure and all, they are the ones who really struggle more. And we have also felicitated some of the private teachers also, but definitely this is the criteria. And hopefully next year, with the pandemic being over, we get back to the way of selection. And as your motto says, serve to change lives. I believe as a teacher also, each and every teacher also does the same thing. We serve to change lives. And at this present situation, if we say like, what it means to be a teacher, I feel teacher is a person with many characters inside them. We need to be an entertainer, we need to be a storyteller, we need to be a dancer and singer also, especially during our Children's Day to entertain our children. Of course, we need to be good interact so that our students don't sleep in the class. And of course, the most important part of being a teacher is we have to be responsible, because in our hand, the life of a child, it depends on it. So on this very beautiful, and you can say this is my first occasion in my last 15 years of teaching service. This is the first occasion like I am standing here, and honestly, every year I used to feel like kabhi to mujhe milega. And I think this is the time that I got. I'd like to thank my director, ma'am and sir from Maple Tree School, who used to encourage a lot, and they always push me that Sudipta, do whatever you like, follow your passion and follow what you want. And that also motivates me to help my students to do what they like and excel in their studies in what they are doing. So today, this particular gift of love also I would like to dedicate to my teachers who taught me and made me who I am today, and also everyone who believes in me. So thank you so much. Thank you, Rotary Club of Dimapur. Thank you, everyone. Urban Local Bodies ULB election to Nagaland Pradesh te 12 sal para naloikana ase aru sarkar itu oporde chup thaka to ekta dangor jhamela hoi jaise. 2016 te ULB election khilaf andolan kura samai police firing te 2 jun laga mot hoise aru itu hi nohoi kana Pradesh te historical site British Khan para banai dia old MLA hostel Kohima Au Baptist Church opposite te thaka bi jolai dise aru itu karne TR Zeliang Nagaland Chief Minister laga post para hatise. Aji Nltv Kohima laga janta ke 33% reservation Mikey Khan karne ULB election oporde tai Khan bi ki kobole ase ahibi ami Khan sabo. I actually have thought about this for a while, and I have two opinions. One a positive opinion and one a constructive opinion. The first positive opinion is that yes, we need to have that one. We have to be, my reason for that is we have to be inclusive. So if you run a society, if you run a group of people, you know, when you need to run a state, like a big state like us, in order to take the decisions to, you know, to run a state, we have to include both men and women, because the decision making thought process is different from men and women. So we have to be inclusive. Yes, we have to include the women folk for that. My second opinion, constructive, is that if you say that we are going to have 33%, for them, then what rises in that occasion is that they do not have to do anything because it's already reserved for them. Is that we have to be inclusive, but they don't have to do anything. They cannot rise to the occasion and say, okay, I'm going to rise up to the challenge. Even if there is no reservation, I'm going to rise up to the challenge and, be in a world where I'm not included. That's where it goes, because it's very easy for them when we do that. We have to be inclusive, but we have to we have to run our society in such a way that we have to include, both men and women. So it is yes, but on the flip side is that it makes it a little easy for them. So just for the example of, let's say, women, the decision is taken by women and the 33% is reserved for men. So the men, for 33% is reserved for them, so they can't do anything. It's very easy for them because, okay, I'm going to sit very idly because 33% is reserved for them. Even if I don't do anything, they're going to include me. So they cannot rise up to the challenge. So that is my opinion, I think. Apart from this 33% reservation for women, let us first know that why is reservation for women important? Itu ki karne important ase kulido equality. Holibi equality kuisi kulido we have to fight for our own way. We have to make our own path. Aro men have come a long way fighting for their own way.
in this political, economic, in every way possible. Men have come a long way. And itado women kando, they have to fight for their own way too. Itu equality do women can be fight kurole mona sigli do tahanijola do 33% reservation do luo lage. Itu tahanijola hope as do 33% reservation do. Aro itu itiatok Nagaland do MLA maiki ektabi nai women MLA itu ektabi nai itiatok to. Aro mola opinion do itu maiki ekta holibi olai sigli do itu inspiration ho alak manu hangar nebi itu ese mola opinion do. আজিকালি খবৰ পা হিসাবতে এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেণ্ট পাৰ্সোনেল পৰা দিলাই গেট ডিমাপুৰতে মিডিয়া গাড়ী খানকে ৰুখাই কেনা পইচা মাঙি আছে নাগলেণ্ড টিভি পৰা কথাটো সাফ কৰিবলৈ জাগাতে যাই কেনা হুদাহুদি কুৰা সময়তে গেটতে থকা পাৰ্সোনেল পৰা জানাই দিছে গলতি পৰা মিডিয়া গাড়ীটো কমাৰ্শিয়েল গাড়ী আছে ভাবি কেনা উতু মাঙিছে কৈ কেনা জানি পাইছে আমি খান লাগা ৰিপৰ্টাৰ আৰাম আচুমি লাগা ৰিপৰ্ট শুনি চাব Mon এটা আইন থাকে তো ইচ্ছা যেতে দিলাই গেট আইন আছে এটো মে মিজুর কিলা আছে এটো এক্সাইজ গেট আইন আছে তো মই লাইক মে মই হুদিও মন যায় থাকে তো 2 দিন 3 দিন হইছে আমি ড্রাইভার আছে আমি হানা চেনা না তাইবা কই থাকে তো তাকে রখাই আছে কোনে কই তাইছে তো আপনি তো জানেন না যে তুমি দিয়ালা গাড়ি আছে আয়ো না জানে তো তো কারণে আমি তো কি আছে তো কালি রখাই চাইছিলে এনেকা হইছে বাদা আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা আচ্ছা মই হুদিও মন যায় থাকে তো আৰু কালি জানাই আজিও ৰখাইছে ইংগা খবৰ পাই দিছে না মন ও ফিসেন দান দেখিয়া নিমেদে না এনি রখাইছে হলেবি এটো তো আপনি খান এনি যাইছে দে এনেকাই কৈ দিবি নহলেবি আমি খান ঠিক না জানিলে এনেকা রখাই থাকে ও এটো কাৰণে আছে নহলে এটো তো একো নহয় তো আপনি কি কি উঠাই তো কিবা তো টেক্সট তো এইটো আমি খান তো তাতে পাৰা আহা খান তো চালান তো কি বুকি আহি আছে এইটো খান তো এনি চাই কিলে মানে বিয়া লাগা খামদি আনিব পাৰে এইটো কাৰণে না এনি চালানটো মানিকে না চাই এইটোৱে আছে তো মিডিয়া গাড়ি আনতো কো বন ইংগাটো নাই নাই যত আপনি লাইক মন আপনি না জানে থাকিয়া কাৰণে ইংগা ৰখাই দিছে আচ্ছা ঠিক আছে তো মহান তো বন আছে না লাইক মিডিয়া হাঙ্কে তো নুলাই কতে হলিবি তো ইটু বি মহান গাড়ি হাঙ্কে বি আৰু কিবা একটা ক্যাটাগরি আছে নেকি এনে দিবলে না ইংগা ভাবনা থাকে না এটো তো না জানা নিমিতে এনি হুদা হে আছে ওখানে না তো মানে এটা আহিনে জানো পাইছি কি এতে তাহান আমি আনা গাড়ি Nltv লা গাড়ি রুখাই থাকে তো এটো তাহান না জানা কাৰণে রুখাই দেখছে কোনো মান কি জানাইছে এতে আমি আনা পুলিশ মেম্বার তো ইটো কাৰণে ইনকা খবৰ আন আলাগ আলাগ খান চাই থাকো কাৰণে আপনি চাই দেখি নাগালেণ্ড টিভি মই আৰু মাচুমি উইথ ক্যামেরা পারসন বেনাং সনক ফর Nltv Student khan para NEET entrance exam to alak exam khan logote eki hoi ja homai exam reschedule kuribole mang kura to Supreme Court para mana nai Supreme Court para aji janaise taika NEET UG 2021 to naru khabo exam to September 12 te hi lobo bench para janaise NEET rukhabole laga petition to nam nibo koikana janaise Mizo Maiki ekta laga las Sukuvi Bosti Jongolte paise. Tai laga naam to John C. Malswam Kimi ase. Aur tai Mizoram para thakise. Tai 20 sal thakise aru Sukuvi Bosti laga Assam Rifle Composite Hospital te kam kuri thakise. Dimapur laga Police Commissioner R. Tetsio para koise. September 2 te hospital authorities para missing report file kurise Women Police Station te. Itu report pa pichite police khan bisari bole shuru hoise. Aru 4 baji
আধা শামতে সুখুভিৰ জংগলতে পাইছে কইকনা জানাইছে লাশকে ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল ডিমাপুৰতে পোস্টমৰ্টম কাৰণে লৈ যাই কেনা আছে আৰু ইটো লগা ৰিপৰ্ট কে ৰুখি আছে ইটো অপৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন যা সামাই 7 জুন মানুকে পুলিচ পৰা ৰুখাই কেনা আছে আৰু ইটো 7 জুন মানুহ ভিতৰতে 3 জুন কে গ্ৰেফতাৰ কৰিছে কইকনা জানি পাইছে ইটো অপৰতে আৰু মত হোৱা মানুহ লগা নক্সা তো সোশ্যাল মিডিয়া হোৱাটছআপ খান নিচিনাতে নাফাতাবলে নিবেদন কৰি আছে তৃণমূল কংগ্ৰেছ টিএমসি পৰা সানডেতে খবৰ জানাইছে ওয়েস্ট বেংগল লগা চিফ মিনিষ্টাৰ মমতা বেনাৰ্জী তো ভবানীপুৰ এছেম্বলি বাই ইলেকশ্যন সেপ্টেম্বৰ 30 তে হিসা লব সোৰ্সেস হিসাবতে বিজেপি খান ভবানীপুৰ পোল লগা ক্যান্ডিডেটস চুনিবলে অলপ দিগদাৰ হ'ব টিএমসি পৰা জঞ্জিপুৰ সামসাৰগঞ্জ মুৰ্শিদাবাদ ডিস্ট্রিক্ট লগা সিট পৰা জাকিৰ হোসেন আৰু আমিৰুল ইছলাম চুনিকেনা আছে জানাইছে সব মানুহ তো ভবানীপুৰ লগা বাইপল হি ৰুখি আছে বেনাৰ্জী তাই লগা ট্ৰেডিশনাল সিট জিতিবলে আৰু চিফ মিনিষ্টাৰ হি থাকিবলে বেনাৰ্জী তো অধিকাৰী লগতে নন্দীগ্ৰাম পূৰ্বা মদিপুৰ te 1956 vote para harishe ko kena janishe EC para notify kurato Babanipur bypoll to September 6 tak te issue kuribo aru September 13 to last date hobo nomination file kuribole All Nagaland College Student Union ANCSU kan Task Force for Music and Arts TAFMA logote milikana virtual solo singing competition ekta lobole ase koikana janaise Ansu para press statement janaise competition to young talented college pura manu khan ke gana laga field te barhabole karne ase competition te jit hasil kura ke rupees 15,000 aru citation dibo first runners up ke rupees 10,000 dibo aru second runners up ke rupees 5,000 dibo goise competition laga entries to Ansu laga YouTube channel te upload hobo aru result bi September 20 Ansu laga Instagram account te janai dibo goise competition laga entry to Ansu laga sub associate colleges karne khuli kena ase itu virtual competition laga judge khan Dr. Hovitel and Sotu project director Tafma C Cut singer Divine Connection Viri singer songwriter tai khan thakibo ko kena janaise Jewry Rampur subdivision Shimla district landslide hoise aru National Highway 5 Shimla Kinor Highway to bon hoi jaise State Disaster Management Authority laga hisabte itu mati gira to puzur 9 bajite hoise aru administration para SDM Rampur aru police team ke itu hadsa hua jakate pathaise situation ke sabo nimite koikana janaise hadsa hua samaite kun manubi muranai koise kile mane pahar para pathor gira homaite gari khan sob रुखी जाइसे कोइकना जानि पाइसे देश लगा कैपिटल सिटी दिल्ली ते बारिश बिशी गिरा कारण जाका बिशी ते दिगदार सामना करि আছে ओडिशा निशना कुनबा जगाते पानी एकदम ना गिरा केना हमाय दिल्ली ते तो ना रुखी केना गिरी আছে मार्केट और रास्ता खान भी कुनबा जगाते पानी कारण बन हो जाय केना আছে और मानु और गाड़ी खान आहा जहा भी कुरिबले ना पारि केना আছে আজিলা समाचार इटिवा सम्मात होइसे और इन्फॉर्मेशन करने साइट है कि भी नागालैंड टीवी